मसाला फ्राई हो रहा है। एक बार में डालो खैनी है, खिला रहे अभी बनाएंगे। আমাদের আজকে বিরিয়ানি হচ্ছে, ঠিক আছে। এটা আছে আশিক ভাই, আমাদের রাঁধুনি। যে কবার বিরিয়ানি হয় আশিক ভাই বানাই, ঠিক আছে। আর ইমতাজ ভাই মশলা করে, ইমতাজ ভাই মশলা করছে। अरे मुजफ्फर हमारे, मुजफ्फर क्या खा रहे? चिकन खा रहे हैं, चेक कर रहे हैं। ये हम लोग का किचन है, देखो किचन है हम लोग का, हमारे किचन है। ঠিক আছে ভাই, আবার একটু পরে দেখাবো, যখন আমাদের বিরিয়ানিটা তৈরি হয়ে যাবে তখন আবার দেখাবো, ঠিক আছে।